Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam as-sayyid Ahmad ar-Rifa'il Kabir radhiyallahu ta'ala anhu, idha kallatil alsun ila an qala radhiyallahu an, ya hadha du sepanikah innama ufritta ala zahiri tauhidika muhadanatan lak. Pastena ufrittah khususaki sampian ala zahiri tauhidika, atas zahira tauhid sampian, muhadanatan karena muhadanah kalinto makna musalaha, karena damai ya Gusti Allah dak kasampian. Wa musalamatan lidukhulika tahta qahri da'wah, dan karena musalamah saling apareng, lidukhulika artinya damai ya Gusti Allah, papareng Gusti Allah dak kamason sampian tahta qahri da'wah, di bawah qahri da'wah, pakon dakwah, makna asalakan qahar kain to paksaan. Wa bil musalamati wat taslim dunal munaza'ah qana'a minka bit ta'ati wad da'wah. Ben kalaban musalamah saling pasrah, wat taslim ben pasrah, dunal munaza'ah tanpa munaza'ah, saling mana salah saling arpu, qana'a minka bit ta'a wad da'wah, narima Allah dari sambian bit ta'a da ka ta'at wad da'wah, lialla tarji ala aqibika, supaya tak abadi sambian ala aqibika atas sebelumnya sambian. Aqib ni ke mana salah tombet se ekoca abadi katombet abadi murtad, wa tartadda ba'da islamika, ben murtad sampian selestaran Islam sampian. Walihada ben karena panikah sumita inyamain sampian muslimah dak orang Islam. Walam yatlub minka haqiqat hada idla taqata laka bihi wallah. Ben tak anuntut Allah minka dari sampian haqiqat hada, dak hakikat panikah ay tauhid. Idla taqata laka bih, karena tak mungkin, karena tak ada kemampuan lakai di sampian bihi kalaban hada ay haqiqat hada, wallahi demi Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha, tak membebankan pasir Allah ada setong aba kecuali dak kemampuan ya nafas. Wala yuhammiluha fawqa taqatiha, bentak amikolaki tak membebankan Allah dak nafas di atas kemampuannya ya nafas. Fama ufritta bihi min syahadati tauhid, fama afradta bihi min syahadati tauhid huwa hadduka minal islam alladhi kharajta bihi an jumlatil jahidin. Fama afradta bihi, maka tining perkara afradta se masetong sambian bihi kalaban ma min syahadati tauhid, dari nyakseen keesaan Allah, huwa ya ma hadduka ka'adinto bagi ina sampian minal islam, dari Islam, alladhi kharajta bihi seampun keluar sampian bihi kalaban, alladhi an jumlatil jahidin, dari kompolna orang-orang seingkar. Wa illam tasbut bihi fi zumratil mu'minin, ban sanajan tak tetap sampian, tak bade sampian bihi kalaban ma penyaksian gila fi zumratil mu'minin, i dalam kumpulna orang-orang semukmin. Fadlan antasila bihi,
rutbatal arifin alai lebih dak kotu antasila dak kotu nyampung sampian bihi kalaban ladi rutbatal arifin dak ka rutbah pangkata al arifin billah au taraqqa au maka tarqa mana bi tarqa lika bani mukhatab tarqa ila darwatil mukashafin ataba ongke sampian deka puncaknya orang-orang yang mukasyafah. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ngocak pasir orang-orang Arab dak kalimat amanna, ampun iman kau le saja. Qul katakan akan lafaz lam tu'minu panjenengan kita iman walakin qulu aslamna, tapi ngojak sampean kepi ka orang Arab kini ka amanna aslamna gula pun Islam ka dinto menerangkan tentang tauhid dasar, bahwa tauhid dasar kita kain to ampun yang kepesaban Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, kadinta tauhid. La ilaha illallah kadinta tauhid. Jadi ketika kita lesan kadinta mengucapkan la ilaha illallah, ate juga berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, namun Gusti Allah pangeranah tak pangeran keselain, tak ada syirik, ni kapon Islam pun diterima. Terbun beliau kan itu engki sepenting ampun keluar dari kompolna orang-orang al-jahidin, al-kafirin wal musyrikin wa illam tathbut bihi fi zumratil mu'minin. Sajan kita kain toki belum ongke misalnya pon deka zumrah atau kompolna orang-orang mukmin. Mereka tebu dari beliau. Ya kita usaha supaya kita naik dekat derajat mukminin dari muslimin. Lastari kenika ki buka boleh sapaca rutbatul arifin. Aba betul-betul apa ngerasa cak aba kan itu kebunan Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertindak, tidak akan melakukan suatu kecuali sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ungke dekat rutbatul arifin, kemudian japon ila darwatil mukasyafin. Ikasyaf ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ikasyaf iki yakinah saya pun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tabuna Sidi Al-Islam Syekh Al-Islam al-yaqin ba'da al-iman. Al-yaqin ba'da al-iman. Maka kan itu beliau atabu au tarqa ila darwatil mukasyafin ay al-mutayaqqinin. Orang-orang saya ikasyaf saya maksud keyakinan tambah. Tabun Al-Islam kadisa saya kocak al-mu'min man adhaba min nafsihi al-ghair, orang yang mampu meniadakan dari dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ammal yaqin al-mutayaqqin man adhaba an nafsihi nafsah, orang yang bisa meniadakan dari dirinya sendiri, artinya ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi aba kadin to derajat keimanan nika saya ya masuk dekat al-arifin billah. Tabun sebagian ulama kita ampun mampu meniadakan selain Allah. Badayatikun Allah artinya ipa nomor setong Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang lebih tinggi lagi al-yaqin kaita idhaban nafsi 'anil nafas, benikun orang lain setada maki aba pada tada sebeda namun Gusti Allah Subhanahu wa taala hakikatan. Di senajan badai tobi sakit, kenapa guna aba ni kepada itunya? Jangan-jangan pada tada bahkan lebih bagus tada kadang. Jadi itunya ni kadang tetijal aja bahan salah tak ngiba ke bagus, kadang teti jalojan saya tak bagus aja perkara saya tak bagus.
Qalatil Arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kain to ayat mengajarkan kepada kita, menghimbau kepada kita bahwa kita kain to jangan hanya bertelaffuz dengan lisan, tapi juga beriktiqad dengan hati. Kemudian di sana ada tarqiyah dan tarqiyah, ongkean. Kain to dalam tasawuf pada ketika adintoh di antara syarat-syarat mendasar kita itu ngakui ajar ilmu secara umum. Kenapa pun ilmu tasawuf kain toh setong tak todus. Nomor dua mailang angkona aba. Dawuna al-Imam Mujahid radhiyallahu taala anhu, ma yanalu la yanalu al-ilma mustahyin wa mutakabbir. Tidak akan menghasilkan, tidak akan memperoleh ilmu mustahin atau mutakabbir, orang se todus se ngajia atau bahkan se sombong se ngajia. Mulain dia mana kanjeng Nabi lekar sekali toh. Kenapa orang-orang cerdas kadisa, orang-orang se pangrajah eje mana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mak dibudin esaleb ban budak-budak, karena mereka ngiba ego kemana-mana. Orang-orang pangeraja kasih Abu Jahal, Umayyah, Abu Sufyan sekali. Nabi Abu Sufyan dibudin masuk Islam. Atau orang-orang kini kata tapi salib aku. Salib orang-orang terkenal cerdas, pengalaman mereka sudah mencapai mancanegara di masa itu. Abu Sufyan itu sudah sampai ke Roma, ke Itali, ke Eropa. Tapi salib ban Sayyidina Bilal. Salib ban ya Ali Yasir, salib sarang budak-budak selain, karena mereka itu betul-betul meniadakan ego untuk menerima yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ilmu tasawuf juga dikatakan hadhihi at-tariq tariqut tasawuf la yasluhu illa liqaumin kunisat bi arwahihim al-mazabil. Ilmu tasawuf kali itu tak pantas kecuali bagi orang-orang ini saya bertengkir saya pun ulama senajan abdina kita ngalamin, minimal kita pernah merengaki, pernah macah. Hadhihi at-tariq la tasluhu illa liqaumin kunisat bi arwahihim al-mazabil. Ilmu tasawuf ini tidak akan didapatkan menabi bahasa sebab lepas tak pantas kecuali bagi kaum yang kaum itu sudah mampu menyapu sampah dengan ruhnya, menyapu sampah dengan ruhnya. Sampah apa itu? Sampah penyakit yang ada di dalam hati kita disapu, dibersihkan, ditauhif. Nadratul Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa kenya yang walati sareng kita kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan ampun kain topon cekak langsung. Sementeng datang kalaban ikhlas ngabes kanjeng Nabi sambil beriman, adu pandang atau dipandang oleh Nabi, ampun luar biasa. Kain toh kain toh iya sahabat. Tapi kita kain to ajarin secara ulama siapa aja berusaha untuk minimal mencicipi hal-hal tersebut. Kan anak kan yang pernah melihat Nabi tak melihat mendoani
Engki kan itu kan ada jarak, dengan mata melihat guru kita, di mana guru kita melihat gurunya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita kini kekati beda hadis musalsalah, beda hadis ru'yah. Jadi melihat orang yang melihat orang sebelumnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal di sana ada musafahah ke guru sampai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beda musyabakah ni kesenikah. Berarti sesanika. Jadi asampung sampai Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tentang masuk ni. Kain to namung zahir, tapi zahir kini ka bermakna. Bukan hanya makna akal tapi membawa kepada roh kita. Maka kita kan itu ajat kotuh belajar abdina juga wabil khusus kotuh belajar terus bagaimana caranya minimal mencicipi apa yang mereka telah merasakan. Caipun minimal kita yang topo banyak dikir ben salawat ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita bisa membedakan antara lantunan musik dengan nyanyian-nyanyian yang tidak mendidik. Ketika kita kain tak ngeres-nges sekali pikiran ben ateh ketika ngiding lagu-lagu yang tidak tidak islami, lagu-lagu yang bahkan tidak senonoh, kadin to pas tak ngiris-ngis sekali kita perlu bertanya beda apa Korea setia mangkok biasa lah tidak beda antara solawat dan lagu-lagu mana makin koplo pun apa kanisa pas tidak beda sama sekali. Ini ada apa ini mak tak tinggal sekali kopeng ni kan ngidingaki dangdut dan sejenisnya. Pas tadi sekali ini kan benda apa? Hati kita ini ada apa? Cak ulama lamba embana ajunan saja kali itu lamba. Kiai kayak itu buruk atas gunung gara-gara tidak mau dengar hal-hal yang menyimpang dari agama. Kamu baru karena bamba kadisa. Mama se alis les. Kita pas mana tangking akhirnya kawon baru kadang bani kayak tong potong tibi ben baba ke pakai tibi. Entah mungkin Allah barik fikum. Makin kita harus lebur dengan masyarakat dengan mengajak mereka untuk kembali kepada rasa itu. Makin adan biasa pun son tak mati. Adan dikumandangkan napa pun napa alik kasa napa tarhim tangki. Ini kan biasa ki son ni kamu nyi ke tetangga. Tada si akikir. Tahu sa akikir tada si mainga. Jadi pasrakin ke pesiran nak kena ngode kasa. Le-ale kita kan penakan kita mana bini kita cong ya la tarhem cong. So, alik can anak gula alik lebah mualik ni kesera si mainga mereka. Apakah kita akan biarkan seterusnya kehilangan rasa bahkan tandi rasa sama sekali? Masih resi salah kita malah manabi pon beda mualik kini ka son kadang ki ngodi dangdut akete kia saya nyamatok kata kita nika kamu mungkin bisa nurah akete mungkin manabi ka tasawuf tangki tu saho ko akete beda gini ka siap macau gini kan macau malopa yang kita pun tentang arama kita pada penyamana gini kaki nyanyi naroma irama kan pun tentang atorna. Jadi nyanyian dakwahnya Allahu alam. Kini ke dakwah yang lebih baik banyak, yang lebih suci banyak. Rasakan mayenga ke Gusti Allah napa mayenga ka Roma Irama dan gule pun kebe tante beni awi ba Roma Irama punten mayenga ke Gusti Allah napa mayenga ka penyanyi napa boleh sa nyanyi lagu nah pun cewek-cewek
Saya sedang nak ngode saya ngumbar aurat. Oh ini lagunya isinya bagus, saya tahu nih. Judi, jauhi. Tapi di dalam acara tersebut ada judi sering. Mira Santika, tapi di dalam acara yang menyanyikan itu banyak judinya. Nikah ni benar-benar ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tan gula taknya le pasira mungkin beliau kan itu sekali. Kekun kita rasakan bi sebab siksa kubur ida laila ya toren mana bisa bersama ke Gusti Allah ya toren. Tapi kita andi hati apa ni are masama ungku ke Gusti Allah panjakan kok. Napanya istafti qalbak, tanyakan ke hati kita masing-masing. Napa je pononeng kat mana bi hokong kena senika kita masalah ateh orang-orang wali kat disa cai pon lau kushifa ala haqiqatil wali la'ubida saking tinggi na kadang je saking buka kapi hakikat para aulia kadin to bisa-bisa sempah para wali kasa dari maksudnya banyak saya gila ke orang wali kadisa, tapi tak buka kepiban Gusti Allah kecuali ke orang-orang khusus. Lah kita ini ingin menimba kepada mereka, lewat mereka bagaimana rasa itu minimal kita juga pernah merasakan. Mengana dalam nikah beda Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini dicuri umur tiap hari, dicuri umur kita ini kurang terus. Telepon Kanjeng Nabi kemarin kain tak kullu yawmin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila khaliqi fala barakallahu fi suhbati dzalikal yawm. Hari yang dimana di hari itu saya tidak mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah, maka sungguh hari itu tidak barokah bagiku. Kita minta barokah melalui Gusti Allah, tapi kita tidak melaksanakan barokah itu, tidak berusaha untuk mendapatkan barokah itu. Qala radhiyallahu anhu, alladhi 'indaka min al-'ilmi bil idafati ila ma'rifatil anbiya was-siddiqin kalladhi 'inda al-anbiya min al-'ilmi bil idafati ila 'ilmi mubdih 'alaihim. Alladhi 'indaka min al-'ilmi tining se beda panjenengan minal ilmi nyata dari ilmu bil idafati apabila disandarkan ila ma'rifatil anbiya was siddiqin deka ma'rifatnya para nabi dan siddiqin kalladhi indal anbiya panika akatia sebeda yajunan para nabi minal ilmi dari ilmu bil idafati manabi isandaraki ila ilmu mubdi daka ilmunah mubdi sema beda ilmu Allah subhanahu wa ta'ala alaihim atas mereka alladhi indaka minal ilm terus bal rubbama kana ilmuka juz'an min ilmihim bahkan kadang beda pada ilmu sambian kain to setong juz min ilmihim dari ilmu mereka wa ilmuhum laisa juz'an min ilmi adapun ilmu mereka al-anbiya was-siddiqin yaitu tiada ilmu yaitu satu juz dari ilmunya al-mubdi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu naba debun beliau tempang ilmu as-siddiqin wali-wali tangki napa boleh kepada nabi ni kepada ilmu para nabi tempang ilmu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Pasairan nabi siapa paling kecak siapa paling tangki tak ada tembang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kekon Kanjeng Nabi selalu menampakkan ubudiyahnya tak kecak sekali ya besar Kanjeng Nabi, tapi tidak ada seorang pun yang berdebat dengan beliau kecuali tunduk kepada beliau. Kain toy tembang ilmu na Gusti Allah yang kita seberempat jus sagir lah ilmu na kita aja pun tembang ilmu na para as-siddiqin aulia sekitar kadisa ampun tidak seberapa tentang makrifat maksudnya kadito Allahu alam kanto dari beliau dan beliau kanto al-wali bila munazah wali tidak diperdebatkan lagi kewaliannya. Sayyidi Ahmad Rifa'il Kabir al-Jami' baina syari'ah wal haqiqah
Tak ada saya ngocak, berani ngocak sana orang-orang keras sebagian ngocak bahwa Sidi Ahmad Rifail Kabir nikah mana mulhid musyrik, tak ada bengal, karena beliau betul-betul al-jami' baina syari'ati wal haqiqah. Kata Sidi Abdul Qasim Al-Junaid, maka terbuna beliau kain tak kadang ngumpul di dalam membahas tentang ngawani Gusti pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda Sayyidi Abi Yazid Al-Bastami radhiyallahu an, al-arif qauluhu al-arif fawqa ma yaqul. Al-arif fawqa ma yaqul. Orang arif kain toh ya atas perkataannya. Al-arif fawqa ma yaqul. Ribarin kita pernah torjatoran bahwa apa yang ditorehkan mereka seperti Sidi Ahmad Rifail Kabir Kanto di kitabnya tidak seberapa daripada pengalaman mereka. Jauh pengalamannya dan apalagi rasanya daripada yang ditorehkan kepada buku, pada kitab mereka. Karena mon pas etoreh hakiat tak kira ngerti kita. Ya, sebagai contoh misalkan bahwa orang wali ini keajib. Dan kula panjenengan mungkin tak jarang, bukan tidak pernah ya, jarang mireng kewali'nah Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Jalaluddin As-Suyuti kan sahibut tafsir ke, sahibut tafsir ke bahagi tafsir Jalalain, Jalaluddin Mahalli, Jalaluddin Suyuti. Imam Suyuti ini kan sufi kabir, kan keras orang mau nabi berdeselanya lah nyakin nikah patai siapa mana bisa sami ulama, tapi mun silanya lah orang awam beliau kempang nyepora. Tapi ketika saya ganggu pada ulama, beliau melarat si nyepora. Dohirnya sebelum nazak beliau itu pasera Syekh Yaqub menabi tak kelera orang semak ulama juga mator Sayyidi nyona kina saporah kangkui fulan sami ulamaan kak dinto. Napa dia pun Imam Suyuti kebele kadang teretan kepi engkau lanya porah kena anak kau salah kang kau lanya porah untuk jerik ya. Artinya terus saya artinya kayak engkau berbuat ngak ruah sampai engkau akabai doa makle tidak gampang ulama itu dilecehkan. Itu pun beliau. Jadi ada siasah di situ. Jadi seperti sehatnya. Maka pada suatu ketika, beliau di khadim al-habbaknya mana kita akhirnya al-habbak lagi. Al-habbak itu fi waktil qailulah ki mungkin kol 10:30 tangki. Kan itu al-atinin Imam Suyuti cong afanusalli fil masjidil haram wa natuf wa nashrab ma'a zamzam. Dia macam mon setia ban kelima ya cak ban sengkok asolat di masjidil haram ani kan di Mesir min Asyut asolat mai jong di masjidil haram atawab minum zamzam engki ya anon cek kencang abtina kayak itu cek kesokan abtina dengan syarat la tukhbir ahad illa ba'daan amut. Bentau le acara tak siapa kecuali kau mati. Engki. Imam Suyuti ini tak ada kan saya cerita ini kan melarat. Karena beliau ini ke syariat luar biasa. Syariat padahal beliau engki pas marah nekuk kan kok bat nekuk. Wa min ainai. Pametum mata banjong. Mayu atengka saya pun merbita aglero petong tengka atau tot petong belas tengka iftahainai. Ada Bu Imam Suyuti buka cong matanya cong buka fakunna fi babil mu'alla atau fi babil ma'la, maka tiba-tiba gula pun dapat ke ma'la. Maka pas beliau ada Bu Mayuh acabis ke Siti Khadijah kada pas acabis ke Sufyan ibnu Uyainah pas acabis ke Fudail bin Iyad ini kepada ma'la saja. Dan gula menabi pagi katia ares makan lastar subuh biasa kakak disa lakar sengaja dan kula pon
tak di maka pujuk lah kan. Jadi ntar kemaklah menebi Mekah. Kayak itu. Jadi menebi merastar sobu Masjidil Haram merastar wirid berangkat di Bakasa pon nang Bani Sayyid Bib Habib Garisa Ba'dul Masyayikh bagian sebanyak Majidubin orang-orang jadab Garisa. Nanti menebi ki ibu lain dan kula. Arisi Ibrahim bin Adham Ja'an, Arya Abdurrahman bin Abi Bakar, Arya Fudil bin Iyad, Ardisa Sufyan ibn Uyainah, Wadisa ibn Allan, Imam Ramli ibn Hajar, badah banyak hadisa, badah Syu'batun Nurnya mana kawasan An-Nur, karena Gusti Kanjeng Nabi pernah ketika rabu dari Madinah ke Mekah, depak ke Hujun ke daerah Ma'la kenikah, Kanjeng Nabi pas ngawalatin orang-orang keluar dari bumi kenikah, wujuhum kal qamar lailatal badr. Jadi pas malaikat beliau mator kata malaikat Jibril alaihi salam, man hum ya Jibril, hum ummatuk, mereka adalah umatmu. Saya khuruj min hadhil buq'ah yaum sayub'atsu min hadhil buq'ah mana sab'una rijalan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 orang wujuh yaumal qiyamah wujuhum kal qamar lailatul badr. Kaito setin Sayyidah Asma binti Abi Bakar dan yatin Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Jadi leng-leng kan sama Nabi bagi kan. Walhasil kenikai sareng Imam Suyuti lastare ke kadisa mayun atawab cong atawab hada laysa birru'yal manamiyah beni mimpi atawab beni Imam Suyuti mere atawab tar ke Zamzam inom punya cong inom punya inom baan nang dina apa mau ke bengkoh al-habbak nih sareng Imam Suyuti ban mon kencang nang dina ila an muttahuna sampai mati benang dina bentar ila anta hujjah sampai haji pada haji ban boleh apa boleh berengkok pun terabti serang ajunan abti dengan abti ke ajunan boleh saya pun kaaban aten budaya gini kan lagi budaya Imam Suyuti pun terabti budaya mana serang ajunan ada iya mayu lekuk gangkok lekuk mitum jong hah? Acara tak genduk malah tak gempang ingkar ketika berdejuk pujuk cerita tang pujuk rencana lembak misal ambil berdisik itu lagi saya pun pernah ke Mekah yang tak ketemu orang mungkin kali itu jadi walhasil kini kan wali min awliya ridwanullah alaihim ajma'in al-arif fawqa ma yakun. Al-arif kainto di atas perkataan mereka karena pengalaman apalagi adwak mereka jauh lebih pada daripada yang diucapkan dan ditulis. Mun saya tulis nikah pakun ngaman laki makna hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kallimun nas biqadri uqulihim, karena tak mungkin orang-orangnya Allah itu berbicara tentang hal-hal yang tidak dimengerti oleh orang awam, orang umum. Manabi aja-aja ketika saya khusus bedanya mana Ibnu Sammat lembak Ibnu Sammat kadin to eja mana pasirnya mana eja mana Abil Hasan Asy-Syadzili kan to wali pon. Jadi dari Tunis Al-Imam Asy-Syadzili kadin to dengan Tunis pakon sareng Abdus Salam bin Masyis sareng kuruna ketika lancung ceritana. Jadi beliau nyare wali kutub tero ngaji ke wali kutub entar ke Irak. Tanya Aki ban Al-Wasiti. Al-Wasiti ini terkenal wali nengi Baghdad. Dari Ka'ambah panjenengan. Kenapa tujuan ka itu? Abdina tero ngaji ke orang wali kutub. Dari Ka'dima panjenengan. Dari Maghrib. Paleman kutub semakin berkasa. Langsung Paleman depak kadisa yakhtur fi qalbuh annahu Sayyidi Abdus Salam bin Masyis.
Akhirnya Sidi Abdul Salam bin Masih akhirnya esareh beri tas gunung cepon beri sompure bebe. Tapi beliau mandi kada bebe mandi aseram alepas satu jenah torko toraate nah. Jadi nyon sepora sebagian rahasia na mandi sholat Jumat. Cepon sebagian ulama manabi mandi sholat Jumat memang sunnah. Nawaitu usla lihormati sayyidil ayyam, lihormati yaumil Jum'ah, kangku yang mulia akhir Jumat. Tapi juga ya Allah maburu apa ilang aki satu saka itu apa reng aing se keker dari batan abdina. Saya rasa ingkar aga doa aja, la doa nate ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sami sarang napanya man aba adus aniat kaula mandi seraja mandi seraja karena ngilangaki hadas seraja atau aniat kaula mandi karena ngilangaki hadas seraja. Hadas al hadas syai khabith. Hadas kain itu kan kotoran. Kada saya lebih hijab Ka'bah itu bang kotoran ate. Ya Allah benih namung hadas sekeni seraja saya paling raja. Bukan pakai keraki dari ya tadi tahu saya anu kalesan tapi ini ada maka Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an waktu kenika mandi jaipon kebun beliau maka gula aniat mereseen ate gula ben ilmu gula saja lepas badan nyaman orang wali menabi masuk ke masjid menikun sandal saya lepas fakhla'na alaik dunyaka wa akhiratak antal an ma Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar kita astagfirullah nya mana ajaran orang wali caipon mi pentecit ngecit ini segoni gila ajar ngecit Allah ingat ku Gusti Allah mana bi ingat keceritaan orang wali tapi walhasil acabis depan ke atas ceritanya sudah umum. Langsung disambut ban Sidi Abdul Salam bin Mashis. Marhaban ya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Fulan ibni Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tak pernah termaki. Ya dan apa? Engkau tahu deh banda datang apa dia nak engkau tahu. Banda datang kalau bentaknya bi apa? Maka sebeda etang deda setia ibaki ke ban kapi. Mari kini kan pas itu buin liban ke Afrika bisa beda negara nyaman syadalah banang bisa wa ilaiha satunsab jadi orang Maroko tapi kocak syadili beni syadili ini ke beni kampung ni Maroko tapi beden Afrika berangkat beliau dapat kadisa adik mored banyak pas ekocak syaduli atau syadili jadi beda buna di antara isi suratnya beliau dekat sebagian santrenah min Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar al-ma'ruf bisyaduli. Syaduli ini kan dengan Afrika nang kadisa abid rabui kanjeng Nabi Ali ban laku ke Tunis nang Tunis abid nih Tunis sampai banyak santren pada waktu itu bak abid pun rabui kanjeng Nabi boleh Ali laku ban ngalai ke Mesir hunak satu rabbi arba'ina siddiqah ban disa bekal narbiyah bekal andik santre si khusus 40 wali kapi siddiq ni kak wali kita kak siddiq yakni ngekor dekat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu turabbi fiha 40 siddiqah kulak langsung ada bu Imam Syadzili kan itu ka tresantren rehlah ayo engkau ke Mesir setih engkau ke Mesir engki cek ponnya mana santre engki bade se epakon nang hari nang dina reh nyebaraki ilmu dina senora apa wal hasil mangkat kelakuna nios di antara sengireng itu nyaman Ibnu Samad kan itu terkenal wali ak guru kincet pon wali jadi kala jat eculukin pon banoreng kaisa al waliyus salih kan itu ngireng abdi nak ngireng juga
depak ke tengah jalan nya mana At-Tarabulus kadisa pas kita debuna Imam Syaduli kita ambil Tariq Al-Wusta Ibnu Samad ada bu punten Imam Tariq Sahil enjak kok lebar dinda abdina kantong tak ada tapi berat tapi kini ke hati at-tariq ila Allah subhanahu wa ta'ala kathirah lagi nanti bi'adadi anfasi hadil ummah nanti tauhid wahid tapi tariq ila Allah ni macam-macam al-adwaq syatta dan ni kayak papadang nang idhahir ban Gusti Allah atena aku li Ibnu Samad enjak kok aku tulis berdisa Imam Syaduli bisa ki Imam Syaduli mangkat lebat jalan tengah Ibnu Samad lebat jalan pinggir sereng tena tak mon pola ke remang kok mak tak pada ban Imam Syaduli pas rabuin Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Samad ba'an wali wa huwa wali Kanjeng Nabi tarap aja sepenting bertemu depan Mesir mereka kan zahir tapi hakikatnya batin ya ba'an wali ya wali tarap tempuh jalan masing-masing tapi tujuannya pun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tariqah kita boleh berbeda karena tujuannya kita situ. Kalau kita tidak berkumpul karena hanya faktor beda tariqah, apa alasannya? Pada ring Islam amoso Arab mata amoso non muslim baik. Kalau hanya itu tujuannya alasannya walhasil kini kan dapat ke Mesir Jepun Iskandaria Imam Syaduli tibi dapat ada jadi mandi kulakuh kok aja habis ke Imam Syaduli aja habis dapat ke nikah dapat ke mana Imam Syaduli dan waktu perang waktu hadisah mas Solebiyin aja habis tak seperti biasanya aja habis Ibnu Samad kento ya Imam abdina nyium mata nang ajunan Isyom itakbil pas yatakallam al-ba'd ma'a ba'd biluwatin lam yafham luwatahuma ghairuhuma pas Abu Dabuan dengan bahasa yang tidak ada yang mengerti kecuali mereka berdua benar astagfirullah tadi lagi nih kak jadi mari gini kak pas amin abdina antara ka rekan antara ka se tocuh lain jamoda engki mayano pas toren serang Imam Syadili pas keluar Ibnu Samad kan keluar depak keluar mular beda santrenah juga norok depak ke tengah jalan atau lek ke santrenah cong ben tahu ya Arab kok nangis punteng kayak itu engkau malam mimpi Kanjeng Nabi neng dina Kanjeng Nabi ada bu Ibnu Samad beri beda wali kutub seta nyaman gula pain dan kutub ni kan beda sesaare umur beda sekuni jaman umur sebeteng lemangkatan kula sering motor tiga kita rasa nyaman ngiring tetap banyak dikir banyak solawat mi paringin rasa kini kan di detik-detik terakhir kita Zeroni bagus di Allah apa madhabu njajat tayo papadang pas Kanjeng Nabi misalkan ke Mahfud para sayyidah terlanceng umur beliau para sayyidah ke Mahfud rabu Kanjeng Nabi maajunan Kanjeng Nabi engki gula yang gula cetak ayatin Gusti Allah kecuali makin umpamana ditikal sana sahabat napanya mana salawat tak apa kini pola nangi akhir-akhir hayat kita kini kapan pakai di Gusti Allah boleh malam amimpe Kanjeng Nabi ada bu Ibnu Samad beri al-barihah tadi malam al-barihan tadi malam benda wali kutub setah wa yakhlufuhu Abul Hasan Asy-Syadili ben Gusti Allah diperkenankan kutbi ajriyah yang leka Abul Hasan Asy-Syadili ajriyah kok saya nangis mulai kelihatan jadi
Al-awliya lahumul asrar. Tikal bila gula acara eta Sidi Bahauddin Naqsyabandi itu pan depan kan. Tenang. Iki acara eta kapi. Wallah al-awliya kulluhum wahid. Al-wali wahid. Pakun ke Gusti Allah SWT. Ke Gusti Allah SWT. Ajib, ajib. Orang-orang wali ni ajib. Nikah ajib, nikah ajib, nikah ajib, nikah ajib kapi. Saya ajib ni kebahagiaan. InsyaAllah ajib ke aku. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rab, nad'u ba'duna ba'd. Kullu. Kita terus terang menabi cung berusian ate pada ban Sidi Muhyiddin Mazawiyah, Abdul Razak Mazawiyah, pada beliau kata apa? Wallahi ayyuhal darmajan jalsatul majanin. Wallahi jika saking kok setia paringin ben Gusti Allah mandat ban apa saya kata Roh Muhyiddin setia kak dinto setuju angkat ti wali Gusti lapanya mana ki kadang ba abang celenya mantunya biasa gesekan sekoni tapi jangan diperpanjang itu, jangan diperpanjang kulo ban ke muhlis kadang atoka membion ke tapi semenit 2 menit Allah Allah tapi begitu karsian dengan lain jadi ini ke contoh lagi contoh Allah bisyarif bahwa syarif Allah nahna kulluna nyandar ke Sidi Ahmad Rifai Al-Kabir, nyandar ke Sidi Bahauddin Naqsyabandi, nyandar ke Sidi Ahmad Tijani, nyandar ke Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, nyandar ke Sidi Abil Hasan, dah ke seterusnya nah, nyandar ke para wali. Kita akan tengok ke atas, jangan nyandar ke Astagfirullahaladzim, muskil antum. La khalli hadha. Kula kan wallahi demi Allah dan kula tekar niat ngaji juga. Wallahil azim, kula terong ngaji. Kula salintar kula terong ngaji. Anak pepolan tak sami dan gula rahasia nih kakeng benih rahasia. Gula mau baca ke TV lain ben baca ya junnah para junah lain pola karena sebab Fatihah pujuk sebar keaman. Ya pujuk sama dure sebut kafir 15 menit pakai kon pujuk. mulai saya wali ban sikit yang kata wali sebut kapi. Astagfirullahaladzim. Allah wala tadhunnu anna ahadan hasala min at-tauhid ala haqiqati mudrika innama ampun wallahu alam sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.